हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचर। आज वीडियो रे आमे प्रीपोजिशन अंडर आउ बिलो भितर डिफरेंस जानिबा। कोठी आमे अंडर यूज करंती आ कोठी आमे बिलो यूज करंती। चलो तो स्टार्ट करिबा। फर्स्ट पॉइंट हला अंडर आमे केतले यूज करिबा ना डायरेक्ट कवर हेतिबो बा पोजीशन थिबो हला कि माने कोनोसी गोटे जिंस धर एटा गोटे ऊपर अछि कोनोसी गोटे जिंस ता तळे थिबो हला कि पूरा डायरेक्ट तळे हला कि गोटे जिंस आ गोटे जिंस रो पूरा डायरेक्ट रे तळे थिबो ता सरता ताकू टच करि पारे बा टच न करि पारे किंतु गोटे जिंस आ गोटे जिंस रो पूरा सीधा सीधा तळे थिबो से केतरे हम कोन यूज करिवा अंडर रो यूज करिवा। बिलो किंतु केतरे यूज करिवा ना कंपैरिजन क्षेत्र रे बा कंपैरिजन को क्षेत्र रे कंपैरिजन ऑफ लेवल लाइक लेवल को कंपैरिजन क्षेत्र रे बा रैंक भितर कंपैरिजन करथले ताले हम से क्षेत्र रे बिलो यूज करिवा। ता सहित मेजरमेंट को कंपैरिजन करथले मेजरमेंट केस रे हमें बिलो रो यूज करिवा हला कि बेसिक डिफरेंस कौन ना अंडर आम गोटे जिनस तले आ गोटे जिनस पूरा सीधा सीधी तले थी ताकू टच करें टच न करें किंतु पूरा सीधा सीधी तले थी पोजिशनटा आम पोजिशनिंग क्षेत्र में आम अंडर यूज करवा किंतु बिलो आम पोजिशन क्षेत्र में यूज करवानी बिलो आम कंपैरिजन क्षेत्र में यूज करवा। एटा स्तर कंपैरिजन हो पारे रैंक कंपैरिजन हो पारे मेजरमेंट कंपैरिजन हो पारे। तो चलतु क्वेश्चन माध्यम आम अधिक डिटेल जानिबा। इट कौन दे फास्ट सेंटेंस द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड। तो बेड तले सीधा सीधी बेड तले गोटे बिलेईटी लुचि है कि जेहेतु ये सीधा सीधी बेड तले गोटे बिलेईटी लुचि से तार पोजिशन को दर्शाऊँगी ताले आम ये कौन यूज करवा अंडर। ये किसी कंपैरिजन को दर्शाऊँगी ये कंपैरिजन होनी ये गोटे पोजिशन को दर्शाऊँगी कौ पोजिशन ना बेड सीधा सीधी तले बिलेईटी लुचि से आम कौन यूज कले अंडर। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। तापर कौन देछि द वैली लाइज डैश द माउंटेन। एटी माउंटेन तले वैलीटा अच्छी है कि वैलीटा थाए बा अच्छी जेहेतु आम आम कौन यूज करवा आम ये यूज करवा बिलो कारण ये स्तर कंपैरिजन शो कर कौ स्तर अच्छी तर यहाँ तर माउंटेन तो ये जो वैली थी है कि ये जो वैली थी ये कौटी अच्छी ना या लेवल भितर कंपैरिजन शो करके हम देखौछंती कि या ठारू ये एई लेवल रे अछि हैला कि एई लेवल रे या एई लेवल रे अछि जेहेतु इठी हमर कंपैरिजन ऑफ लेवल होउची ताले कंपैरिजन ऑफ लेवल क्षेत्र रे हम कोन यूज करंती बिलो ताले कोन हेगला तो वैली लाइज बिलो द माउंटेन। तापर कोन देजी ही ओर ए टी शर्ट डैश हिज स्वेटर हैला कि एठी ये गोटे स्वेटर तळे गोटे टी शर्ट पिंधिची है कि ताले ये पोजिशन दर्शाऊँगी ये कंपैरिजन किसी दर्शाऊनी ये पोजिशन दर्शाऊँगी कौन ना स्वेटर तले स्वेटर ठीक तले आमर से टी शर्ट पिंधि मुझे कि ताकू टच करके रही पारे बा टच न करके रही पारे ताले एठी जेहेतु स्वेटरटा टी शर्ट को कवर करके रोची ताले आम कवरिंग क्षेत्र में कौन यूज करती अंडर ताले एठी कौन हो ही ओर ए टी शर्ट अंडर हिज स्वेटर। तापर कौन दीजिए द टेम्परेचर इज डैश फ्रीजिंग पॉइंट टुडे। आम कही कि कंपैरिजन क्षेत्र में आम मेजरमेंट कंपैरिजन क्षेत्र में आम कौन यूज करवा ना बिलो ताले ये कौन दीजिए आज टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ठारू तले अच्छी ये इमेज रे आपन देखि परथि ये इमेज केम शो करूची तो ये फ्रीजिंग पॉइंट रू तल को अच्छी है आज जेहेतु आम कंपैरिजन मेजरमेंट को देखौची ताले आम ये कौन यूज करवा ये गोटे कंपैरिजन को दर्शाऊँ ताले बिलो यूज करवा ताले ये कौन होगा द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टुडे। तापर कौन सी केप्ट हर शूज डैश द चेयर ठीक ये आम इमेज रे देखि पारथिबे जणे एठी चेयर तले ता शू को सीधा सड़क तले रखिकी जाइछि हला चोरी चुरा हो बोलिकी से सीधा सड़क पूरा तले रखी जेहेतु ये गोटे पोजिशन दर्शाऊँ कि कौ पोजिशन रखी ना चेयर तले रखी है कि से गोटे लोकेशन को दर्शाऊँ पोजिशन को दर्शाऊँ ता सहित पूरा सीधा सीधी तले अच्छी ताले पोजिशन क्षेत्र में आम कौन यूज करवा अंडर ताले कौन हो
ସି କେପ୍ଟ ହର୍ ସୁଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଚେୟାର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ୟାସ୍ ଦ ବ୍ରିଜ୍। ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଇମେଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ସେ ରିଭରଟା ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ କ୍ରସ୍ କରୁଛି ହେଲା କି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅଣ୍ଡର ନା ବିଲୋ ନା ମୁଁ କହିଥିଲି କି ପୋଜିସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଜିସନ୍ ଏଠି ପୋଜିସନ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ଏଠି କମ୍ପାରିଜନ୍ ଦର୍ଶାଉନି ଏଠି ପୋଜିସନ୍ ଦର୍ଶାଉଛି କି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ରିଭରଟା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ହେଲା କି ତା ସହିତ ସେ ତାକୁ କଭର କରିଛି ବ୍ରିଜଟା ରିଭରକୁ ଏଠି କଭର କରିଛି ହେଲା କି। ଯେହେତୁ ଏଠି ପୋଜିସନ୍ ଆଉ କଭର କରିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ବ୍ରିଜ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦ ଟାଉନ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ସି ଲେଭେଲ୍। ଏଠି ମୁଁ କହିଲି କି ସି ଲେଭେଲ୍ରୁ ଟାଉନ୍ଟା ତଳେ ରହିଛି ଏଠି ଆମର ଲେଭେଲ୍ର କମ୍ପାରିଜନ୍ ଶୋ କରୁଛି ହେଲା କି। ଏଠି ଧର ପାଣି ଏଠି ପାଣି ଏଇଠି ଆମର ଟାଉନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ହେଲା କି। ତାହେଲେ ଏଠି କମ୍ପାରିଜନ୍ ଶୋ କରୁଛି କ'ଣ କମ୍ପାରିଜନ୍ ନା ଲେଭେଲ୍ର କମ୍ପାରିଜନ୍ ସ୍ତରର କମ୍ପାରିଜନ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଏଇ ସ୍ତର ଠାରୁ ଏଇ ଟାଉନ୍ର ସ୍ତରଟା ସ୍ଥିତିର ସ୍ତରଟା କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ସ୍ତରର କମ୍ପାରିଜନ୍ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବିଲୋ ଦ ଟାଉନ୍ ଇଜ୍ ବିଲୋ ସି ଲେଭେଲ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରୁମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍। ଏଠି ଆମର ପୋଜିସନ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି କାରଣ ସିଢ଼ି ତଳେ ଆମର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରୁମ୍ଟି ଅଛି ତାହେଲେ ପୋଜିସନ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି କି ସିଢ଼ିର ସିଧା ତଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରୁମ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେହେତୁ ପୋଜିସନ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି ତାହେଲେ ପୋଜିସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅଣ୍ଡର। ଏଠି କମ୍ପାରିଜନ୍ ଦର୍ଶାଉନି ଏଠି କିଛି କାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ ହେଉନି ଏଠି କେବଳ ପୋଜିସନ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରୁମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦ ସବମେରିନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଇମେଜରୁ ଏଇ ସବମେରିନ୍ଟା ହେଲା କି ଏଇ ସବମେରିନ୍ଟା ସବୁଆଡ଼େ ବମ୍ ପକାଇ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ। ଏଇ ସବମେରିନ୍ଟା ଯେହେତୁ ଏଠି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଏଇଟା ହେଲା ୱାଟର ଲେଭେଲ୍ ଏ ଆମର ସି ଲେଭେଲ୍ ତଳେ ଯାଉଛି ହେଲା କି। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ ଅଣ୍ଡର କାରଣ ଏଠି କଭର ଦର୍ଶାଉଛି ଏଠି କିଛି କମ୍ପାରିଜନ୍ ଦର୍ଶାଉନି। ଏଠି ଆପଣ କହୁଥିବେ କି କମ୍ପାରିଜନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏଠି ଲେଭେଲ୍ କାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍ ତ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା କି ସି ଲେଭେଲ୍ ତାହେଲେ ତାର ଲେଭେଲ୍ ଆଉ କାହାର ଲେଭେଲ୍ ସହିତ ଦର୍ଶାଉଛି ଏଠି କେବଳ କଭରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି କି ପୋଜିସନ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି କି କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ସବମେରିନ୍ଟା ଅଛି ନା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ତଳେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଏଠି ପୋଜିସନ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ ସବମେରିନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ହିଜ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ତା ର୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ର ର୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ତଳେ ଅଛି ହେଲା କି। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ମେଜର ଆମର ର୍ୟାଙ୍କର କମ୍ପାରିଜନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆମର ବିଲୋ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ହିଜ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଇଜ୍ ବିଲୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡର ଆଉ ବିଲୋ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ତାକି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।